हेलो फ्रेंड गुड इवनिंग बड़ मन को मोर नमस्कार सान मन को मोर बहुत सारा स्नेह भल पाइबा पुनमन पुरोहित फैमिली ब्लॉगर रे आपण मन को बहुत बहुत स्वागत। आपण मैंने केनता अछन आमे मैंने भल अच्छु आ मातृ नमी करा हला न 12 बजे बाद थिला आमे हे दिन का कर देलु। आज मातृ नमी 10 मिनिट 2टा लागुचे। काली सकालू भी 10 मिनिट श्राद्ध अच्छे शुक्रवार दिन काली मोर ससुरटा कर्म हेतिर लगी पनीपरिया सब ई ब्लॉगटा मैं अलगा गोटे वीडियो संगे देवी आटा अलग भिड देवी पनीपरिया काଣା ना सब देखाबी काली भिड एक साथ जॉइन करके मुई आ गोटे ब्लॉग बनाबी। ई ब्लॉग रे मुई छतीर रेसिपी गोटे रही मोर पाखे हेटा देखाबी इथिरे छतीर रेसिपी गोटे हेत लगे आज ब्लॉग बने देसी बैली आउ से छतीर जेन तरकारी कराई हेटा आपण डाएट रे भी खाई पारबे। हेतिर लगे गोटे गोटे डाएट रो जेंता मैं करूछे आपण मन को कहिछे हे हेनताए साधर लगे सब पनीपरिया सकाळे अना हलान आउ जेनटा के मुई नहीं करी शूटिंग जेनता कि बहुत लोग जानून मोर डाइटिंग विषय पचराउन भी कमेंट साथी पाखे भी आउचे किसी मेडिसिन नहीं खाबार गोटे कथा पहला कथा मुझे कही दूचे मुझे घर खाना खाई शुकुचे आ मुझे गोटे कोर्स रे जॉइन करें आपन पैसा लगसे से कोर्स रे सेटा भी कही दूचे मुझे आपण मन को जहाँ के पैसा जी देकरी करें मत फोन करूँ मेसेज करूँ नंबर दून मुझे आप कंटाक्ट करी जहाँ के अति नीड अच्छे जहाँ के अति जरूरत अच्छे हेन्ता केते जन जॉइन कले न मोर संगे केते जन जॉइन भी मत पचराले केते जन जॉइन नहीं भी करी आगु भी मुझे कही ब्लॉग रे हेन्ता कले खुशी लगवा आपण मैंने पतला हे मत खुशी लगवा हेन्ता तो आम बहुत जिनस मुझे ट्रायल कर सारी न लेकिन इथिरे मुझे जेन सक्सेस पाइली कि अलग कैंसी थी मुझे हेतकी सक्सेस नहीं पाई मत तो आग्रह वीडियो एवं वीडियो आप जानी सारी न देखी सारी न आप निजे भी महसूस करते न 6 मास 7 मास मोर रिजल्ट मत भी बहुत मेहनत कर लगला मसेटे खाली इे सीढ़े है मत बहुत मेहनत कर लगे एवं भी मोर वेटा टे स्टक हो जाइए वेट लॉस टे नहीं हवा धीरे धीरे स्लो प्रोसेस फिर भी मुई हार्ड नहीं मानबार आ मुई जुटीचे से करवार लगी आज जेन मैंने करें मत मेसेज करूँ मुई बतेदेवी आ से मैंने जरूर करबे ठीक अच्छे। चलून आज छतीर रेसिपी देखमा केते दूर काଣା अच्छे मुई किसी नहीं जानी रेसिपी देखाबी वीडियो मैंने सब अलग अलग जा भॉइस भी दे नहीं पार्बार आ गोटे वीडियो अच्छे भॉइस देवी आ कालके फिर वीडियोटे छाड़बी आज पनीपरिया काଣା कटा होचे कालीटा मिसेकिना गोटे ब्लॉग करमा आपण मैंने सब भल रोहन भगवान का कृपानु इन वर्षा बहुत होचे पजुतिया दिन भी वर्षा बहुत है ब्लॉग भी जीवा बहुत जल्दी जीवा भॉइस देवी आ बहुत जल्दी मुई शेयर करबी एंता एंता ही चली छे ठीक अच्छे एटा पपू नाइन रूम थी कहीं गोटे जाइए हेतिर लगे मुई आपन शूटिंग करी तार रूम रे आछे कथा हबार लगे चलून छतीर रेसिपी देखो फिर मुई बात रे पछेका कथा हेबी। हेलो फ्रेंड्स चलून आज जेता छतीर रेसिपी कहली आटा बटर देदेमा बटर रे करमा इटा भी डाएट रो खाना है आम जेन डाएट खाना खाऊँ हेतर ऊपर जेन मैंने जॉइन कर जेन मैंने कले न से मन को मुझे कहूचे आ करूँ आंता डाएट खाना बनईकरी खाऊन आपण मैंने भी आटा बटर दिखाई देखो छतीर रेसिपी है बटम छती है आरो छती आनले मुझे हेटी रेसिपी भी आपण शेयर करबी सुखा मिर्चा टे देदेली टे राग राग लगले आजकल सब जिन टे रुचुचे भल लगुचे बिना राग्रे केनसी जिनस नहीं भल लगवा आ घी यहाँ पहला ये हवा तापर पियाज देदेमा पियाज देला गोटे थिला क्लिपटे मोर हाथ डिलीट हो गला सेटा तारपर यहाँ पियाज देदेला देखुन पियाज देकर भाजमा सेटाके तारपर यहाँ पियाज टे लाल करी हवा लाल हवा तक भाजमा इतने आप अदा रसुण पेस्ट दे पारे ना अदा रसुण पियाज पेस्ट भी लगे अदा रसुण पेस्ट दिखाई आटा पियाज के भल से लाल ही आला ना देखुन लाल लाल हो जावा से लुण लगेदेवे आपन जेनटा भी दबार कथा मुझे देखो चलून आउ करबे हेन्ता पियाज टे बेसी देखिए कराचे यहाँ पियाज टे दे कम देले भी चलवा निजर चॉइस पियाज टे देले भल लगसी हेतिर लगी देखुन यहाँ भाजी ही आला न यहाँ तारपर यहाँ आउ टे लाल हवाटा भाजी है इटा मुझे बहुत लंबा लंबा होता काटी काटिके देचे आपण मैंने बोर हो बोली तारपर साढ़े छती कटा काटिदेली मुझे बैसली बोले टमाटो देदेमा छटी के काटिदेली पूरा पूरा बढ़िया 4 पीस करके काटी देछे छोट बोट देखिकिना क्या 6 पीस क्या 4 पीस बटम छती इतने हल्दी गुंड लंका गुंड कलर मिर्चा जेनटा भी आपन पाखे था जेना सब वीडियो मुझे जेनता कहसी हेन्ता करी करबे तारपर देखुन लंका गुंड राग गुंड जेनटा टे देवे मिर्चा पेस्ट भी बाटपे बोले भल लगसे यहाँ मसला गुंड भी टे दिखाई सबके मिसई देवे एंता करी देखुन मोटमोटीटा सुखुचे खाली तापरे
এটা টিকে ସନ୍ତଲି ହେବା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ କାରଣ କି ପାଣିଟା ଇଏ ହେବା ଟମାଟୋ ବି ବିଲବା ନା ଟମାଟୋ ବି ପୁରା ପୁରା ମିଶିଯିବା ଯେନ୍ତା ଟମାଟୋଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟବେ ଆଜିକାଲି ଟମାଟୋ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଲେ ମିଶି ପାରୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ମିଶିଗଲାନ ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ ତାରପରେ ଦେଖୁଛନ୍ ମୋର ଟମାଟୋଟା କେନ୍ତା ହଉଛେ ଯେ ଆଉ ତାରପରେ ଏଇଟା ମସଲା ବଟା ଭାଜଲାଟା ଥିଲା ଆପଣମାନେ ନାଇଁ ଭାବବେ ଏଇଟା ଭାଜଲାଟା କଞ୍ଚାଟା ଥିଲା କାଣା ଦିଆହେଉଛେ ଭାଜଲାଟା ଥିଲା ଭାଜିକି ପ୍ରାୟ ରଖା ହେସି ଖଟା ହେଇଯାଇସି ଫ୍ରିଜ୍ଥି ବୋଲି ଆଉ ସେଥିରଟା ବି ମୁଁ ଦିନେ ଦେଖାବି କେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ ତେଲ ଯେନ୍ମାନେ ଖାଉଛନ୍ ତେଲ ଥେ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଘିଅ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ ଘିଅତେ ଭାଜିକିରି ରଖିପାରବେ ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ଭୁନି ହେବା ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ହେବା ତାର ସେଥିର୍ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଟମାଟୋ ସାଙ୍ଗେ ମସଲା ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ଯେନ୍ ସେଥିର୍ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଭାଜି ହେବା ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ପନିର ପକାମା ପନିର ସରି ପନିର କହୁଛେ ଛତି ଏନ୍ତା ପନିରର ରେସିପି ବି କରିପାରବେ ଏଇଟା ମସରୁମ୍ ଧୁଇ ଧୁଆକେ ରଖା ହେଇଥିଲା ମସରୁମ୍ର ରେସିପି ପନିର କି ଇ ମସଲାଥି ଆପଣମାନେ ପନିର ବି କରିପାରବେ କି ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ବି କରିପାରବେ ଏନ୍ତାକରି ତାପରେ ଛତିକେ ମିଶେଇ ଦେମା ଆଉ ଛତିରୁ ଏନ୍ତା ପାଣି ବାହାରବା ଆଉ ଏବେ ଯେନ୍ ଭୋଦ ମଙ୍ଗଲା ଛତି ନାଇଁ କହୁଛନ୍ ଦଶରା ମଙ୍ଗଲା ହେ ଛତି ଆଣିଲେ ବି ହେତେ ରେସିପି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଜରୁର ସେୟାର କରବି ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ ଭଡ଼ା ଅଧେ ହଡ଼ବଡ଼ ହଡ଼ବଡ଼ ରାନ୍ଧିଲେ ଘାଏ ନାଇଁ ହୁଏ ତାରପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଛତିର ପାଣି ବାହାରିଲାନ ପାଣି ବାହାରିଲା ପରେ ଆପେ ଆପେ ସେ ଛତି ସେ ପାଣିରେ ଏକା ସିଝିଯିବା ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ କାଣା ବସଉଥିଲା ବୋଧେ ମୁଇଁ ବି ନାଇଁ ଜାନି କାଣା ଗୋଟେ ବସଉଥିବା ଆଉ ଏଇଟା କାଣା ଦଉଛେ ଏଇଟା କାଣା ବସଉଛେ ମୁଇଁ ଏଇଟା କାଣା ନାଇଁ ଜାନି ଏଇଟା ଛତିର ରେସିପିଟା ମୁଇଁ କହିଦଉଛେ ସୋର୍ଷ ଜିରା ଦେଲା କାଣା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯିବା ବୋଧେ ହେଥିର୍ ଲାଗି ହେଟା ବସଉଥିଲା ଆଉ ତାରପରେ ଏଇଟା ଛତିଟା ଆମର୍ ସିଝି ଆଇଲାନ ଆଉ ଏନ୍ତାକରି ଛତିକେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ଦଉଥିବେ ମଝି ମଝିରେ ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଛତିର ରେସିପି ସିଓର୍ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବେ ଭଲ ଲାଗଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରବାଟା ଭୁଲବେ ନାହିଁ ଆଉ ଢାପି ଦେବେ ଟିକେ ଢାପି ଦେଲେ ଟିକେ ନା ସିଝି ଯାଏସି ଛତିଟା ଟିକେ ବତମ ଛତିଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି ନା ହେଥିର୍ ଲାଗି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ହେଦିନ ମୁଇଁ ବି ଟିକେ ଖାଇଥିଲି ଯେନ୍ ଦିନ ବୋଧେ ବନା ହେଇଥିଲା ଖାନାଟେ ଥିଲା ଏଇଟା ବହୁତ କେତେ ଦିନ ତଳର ଭିଡ଼ିଓ ଲୁଣ ଟିକେ କମ୍ ଲାଗ୍ଲା କେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେବେ ଆଉ ଏନ୍ତା କରି ରାନ୍ଧବେ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ପନିର ଏଥି ସାଙ୍ଗେ ପନିର ବି ମିଶେଇ ପାରବେ ପନିର ମିଶାଲେ ବି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ଏନ୍ତାକି ରାନ୍ଧଲେ ହେବା ପନିର ଆଉ ଛତି ଦୁଇଟା ମିକ୍ସ କରିକି ରାନ୍ଧଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ଦେଖୁଛ ଆଉ କେତେ କହିଲି ନ ଫେର୍ ଘେ ଯେ ସବୁଦିନ ବ୍ଲଗ୍ ବନାବାର୍ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ସି କେନ୍ ଦିନେ ଦିନେ ମନଟା ଇଏ ହେଇଯାଏସି ବୋଲେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ବନେଇ ପାରେ ଆଉ ନା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ ଯେନ୍ତାକି ପତଲା ହେଇଗଲେ ନ ପତଲା କାହିଁ ପତଲା ଆହୁରି ମସ୍ତ ହେଇଯାଉଛେ ପତଲା କାହିଁ ହେତି ଯେ ମୁଇଁ ମତେ ବିଲକୁଲ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଉଛେ ନାଇଁ ହେବାର୍ ଆଉ ଆଜି ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଛେଁ ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ଯିବା ଯେ କିଏ ଆନି ଏଇଟା ତାର ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛେ କି ନାଇଁ ଅଛେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକେ ମୁଇଁ ସେୟାର କରବି ଫେର୍ ଆଉ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ଜାନିପାରୁଛେଁ ଲେକିନ୍ ମୁଇଁ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଦେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା ହେଥିର୍ଲାଗି ସରି ବି କହୁଛେଁ ଦେଖୁନ୍ ତରକାରୀଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଥିଲା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ନି କହନ୍ ଜରୁର ଆପଣମାନେ ବନୁନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ଘିଅ ନାଇଁ ଖାଇବା ସେମାନେ ତେଲଥି ବି ବନାବେ ସୋର୍ଷ ତେଲ ହଉ କି ଯେନ୍ସି ତେଲ ହଉ ମୁଇଁ ବହୁତ ଥର କହିଛେଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲକେ ଆଭଏଡ଼ କରୁନ୍ ବୋଲି ଆଗରୁ ବି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ସେଥିର ଉପରେ ପକା ହେଲା ଆଉ ଏନ୍ତାକରି ଆମର ଛତି ତରକାରୀ ବଟମ୍ ଛତି ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା କିଛି ବି ଯଦି ମୋର୍ କଥାରେ କିଛି ଭୁଲ ରହେଲା ବୋଲେ ମତେ ମାଫ୍ କରବେ ଆଉ ଏନ୍ତା ମତେ ସ୍ନେହ ଦଉଥନ୍ ଭଲ ପାଇବାଟା ଦଉଥନ୍ ଆଉ ଏନ୍ତା ସମସ୍ତେ ସବୁବେଲେ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରୁନ୍ ଯେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ଫେର୍ ନେଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ଆସବି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗ ଯିବାର୍ କଥା ଆଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଭିଡ଼ିଓଟା ପଛେକା ଯିବାର୍ କଥା କିନ୍ତୁ ରହିଯାଇଥିଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓକେ ମୁଇଁ ଆଗ ଦେଇ ଦଉଛେ ଆଉ ଏନ୍ତା ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଅଛେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍କେ ଏଇନେ ରଖୁଛେଁ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା ବୋଲେ ସିଓର୍ ଭଲ୍ ପାଇବାଟା ଦେବେ ରହୁଛେଁ ବାଏ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ।